ଜଣେ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ଆସିଥିଲେ ସେଇ MVEA ଜର୍ସିର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଛୁଟିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ଯୋଉ ସାର୍ଥକଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଲେଟର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ମିସିଂ ସେଇ ଜାଗାର ଯୋଉଟାର ଆମର ମରିସସର ସେଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ସିପ୍ର ଲେବୁଲଟା ହଉଛି ପୁରା କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇନି ବମ୍ବେରେ ବି ତାର ଅଫିସ ଅଛି ଏବଂ ବମ୍ବେର ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ସେ ବମ୍ବେ ଅଫିସଟାକୁ ଟୋଟାଲି ସିଜ୍ କରିଦେବା କଥା ଏବଂ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଣ୍ଡର କଷ୍ଟଡି କି ନେଇକିରି ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ଯଦି ଠିକ ସେ କରାଯାଆନ୍ତା ସତ କଥା ପଦାକୁ ଆସିପାରନ୍ତା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ବିକଳ କାନ୍ଦ ସେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାନ୍ଦ ସେ ଦେଖିଲେ ବି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ପିଲାକୁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭିରେ ପଠେଇବା ପାଇଁ ରାମ ରାମ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ଡାକ ନା ରାହୁଲ ତାର ମାର ପାଖକୁ କିପରି ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରେ ଯଦି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତେ ପିଲାଟି ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। ओडिया पुओ नाविक सार्थक महापात्रଙ୍କ निखोज घटना पाखापाखि 21 दिन बीतीगलाणी यार भितरे निखोज घटना को लेकिन नाना मुनिकर नाना मत रहुची किए कहउछंती जे जहाजरु तांको ठेली दिया जायछि आउ किए कहउछंती ईर्षा परायण कि तांको कोठी भाबरे हत्या करा जायछि ए नै कि मध्य रहस्य धीरे धीरे बुढ़ियाणी जाल भली छंदी हे जाउछि वास्तव में घटना कोन काहे कि ए बुढ़ियाणी जाल को फिटा जाई पारु नाही एवं विभिन्न महल विभिन्न प्रतिक्रिया देखा मिलूँ सतरे ओडिया पुओ अछंती ना आउ कोन घटना घटिछि जेतेबेले ताको मा आ मामू जाइथिले सिंगापुर ताको फेरै आनियाकू सेतेबेले जहाज कर्तृपक्ष विभिन्न प्रकार दुर्व्यवहार करथिले केवल ताको केबिन छडा आउ कोठी देखै नथिले बड़ कथा होउछि से जो जहाज रे कार्य करुथिले से जहाजर ना MVEA जर्सी जहाकी आंग्लो ईस्टर्न मैनेजमेंट शिप द्वारा परिचालित वास्तव में जेतेबेले घटना घटिला ता पूर्व जेतेबेले घटना घटिला परे अनेक कथा गणमाध्यम चर्चा है कारण से जहाज जो मैंने कार्य करुले अनेक जगार ऑफिसर माने निखोज अच्छा वास्तव में घटना कहार दोष अच्छी जे सार्थक महापात्र गले कुआडे निखोज घटना कहीं उठुची कथबार्ता जे ताको केबिन रु जेतेबेले खाइबा को निया गला ताको दिया गला परवर्ती समय से गले कुआडे तार सीसीटीवी फुटेज बर्तमान सुधा ताको मां को दिया गला नाही जदियो सीसीटीवी फुटेज सबुआडे लागिथिला काहेकि देलेनी जहाजर कर्तृपक्ष से नहीं आम आलोचना करबा आम सहित वरिष्ठ आईनजीवी अच्छा निहारंजन ओझा आम आलोचना करबा। आज्ञा नमस्कार मो ना निहारंजन ओझा मु एडवोकेट अच्छी आज्ञा यहाँ बहुत दुखजनक कथा एवं समस्त को भी आम ओडिशा माटीर गोटे माने सुंदरिया पुओटे सार्थक महापात्र तार डाक ना राहुल से सैनिक स्कूल ता बापा माँ गेल आदर पढ़े आ सैनिक स्कूल सेठी शिखा जाए निजे केमती निजर माने ये इंटरनल पावरटा निजे यूटिलाइज करि परिबो एवं कौन सी जगह रे हारिबार पिला नुहे से माने एवं भल स्टूडेंट भी आउ सैनिक स्कूल जो माने पढ़ुछंती से माने पूरा फुली प्रिपेयर्ड आमर देश पई हो एवं जहाँ भी जो मैंने कैप्टेन माने अच्छी मिलिटारी हूँ बहुत सैनिक स्कूल रू पास आउट एवं इन्फेंट्री बैटालियन रे भी से माने सब पास आउट सैनिक स्कूल रू पास आउट है से माने परीक्षा दी से माने नियंती आउ ये जो शिप रे जो परीक्षा दबा पाई मर्चेंट नाभी रे तांकर स्वतंत्र परीक्षा थाए से माने तांकर पिलार कालिबरिटी देखिकी एवं क्वालिफिकेशन देखिकी से अनुसार ताकू एक्सेप्ट करथिले एवं पिला आई जो राहुल आ से जो MVEA जर्सी एटा मिसिंग हेची डेट ऑफ मिसिंग होची February 3, 2026 आउ ता सही दिन भी तांका माँ को साथी रे से एते अटैचमेंट एवं तांका मामू को साथी रे से एते अटैचमेंट एवं तांकर सांग मानक साथी रे से एते अटैचमेंट से ओपनली सदाबेले वीडियो कॉलिंग रे कथा हुए आमे गले ऐसा करिबा तैसा करिबा
ତାଙ୍କର ଏବଂ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ 2-3ଟି ବାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିଲି କାଲି। ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। 10 lakhs ପର ମନ୍ଥ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦରମା, ଏବଂ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇକରି କାହିଁକି ଆସିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ବି ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ବି ନିଜେ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପଚାରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ର୍ୟାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଜୁନିୟର କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ମାନେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଅର୍ଥ ମିନ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାଡେଟ୍କୁ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରେ। ଏବଂ ସେ ବି ନିଜେ ବି ତାଙ୍କର କଥାରେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଯେ 18 ମାନେ ଆୱାର୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ସିଫ୍ଟ ଭିତରେ, ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେନି। ଇଭିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋସମ୍ ଯେ ଆଉ ଚିଫ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋସମ୍ ଯିଏ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ଥରକୁ ଥର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କିଏ ଆସିଥିଲେ ସେଇ MVEA ଜର୍ସିର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଛୁଟିରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ସାର୍ଥକଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଲେଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଯିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରାଗଲା, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ମା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଥିଲେ, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର February 3, 2026 ରୁ ଜାହାଜ ଭିତରୁ ମିସିଂ ଅଛି। କାବା ଲାଗିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫାଇନମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କୁ ଲଦି ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ କୋଉଠି ଯଦି ମାନେ ଇଭିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମେ ବି ବ୍ରୁଟାଲି ମର୍ଡର ଅର୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପର୍ସନ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଆମେ ତ କହିପାରିବେନି, ଆମେ ତ ଦେଖିନେ ତ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଏଥିରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫର ମର୍ଡର ଆଟ୍ ସି, କ୍ୟାପିଟାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫର ଅର୍ ଲାଇଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଇଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଗିଲ୍ଟି ଅଫ୍ ମର୍ଡର, ଏଥିରେ ଅଛି ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଅର୍ ଲାଇଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲ। ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦି ସସ୍ପେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏଥିରେ ରହୁଛି typically charged with the murder or manslaughter, which for instance carries up to 10 years for negligent manslaughter under the US Seamen's Manslaughter Statute. Severe penalty, as seen in the Sewell Ferry case, captains can receive life sentence. ମାନେ ଗୋଟେ ସିଏଲ୍ ଫେରିର କେସ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ କ୍ୟାନ୍ ରିସିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ହେଇଛି ଫର୍ ହୋମିସାଇଡ୍, ହ୍ୱାଇଲ୍ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମେ ରିସିଭ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପ୍ରିଜନ୍ ଟାଇମ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 18 months to 12 years। ମାନେ ଏଥିରେ ସିଭିୟର ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ if a person goes missing without a trace, the crew must document the scene and report it to the next port authority। ମାନେ immediately next port authority କି ସେ ଇନଫର୍ମ କରିବାର କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ଇନଫର୍ମ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ଇଏ ତାର ଲିଗାଲ ଆଉ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର କମ୍ପେନସେସନ କହୁଛି if the person is found to have died or gone missing during the course of employment, the family is entitled to compensation। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ କମ୍ପାନୀ ସେ ଟୋଟାଲ କମ୍ପେନସେସନ ତାର ମାସକୁ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସେ ରାହୁଲ, ସେ ଦରମାଟିକୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହବ। ୱେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, ଦି ଓନର ମଷ୍ଟ ପେ ୱେଜେସ୍ and handled expenses until the seaman is confirmed dead, brought back or found। ଏତିକ ଲ ଅଛି। ଏଥିରେ ଏତିକ ଲ ଥାଇକିରି ବି
जदि आमर पिलाटी जदि आमे पाई पारू नाहे आउ 22 वर्षर गोटे पिलाटी जो ग्रोन अप पीरियड रे आउ माने उठी उठी चली तार मिसिंग हेछि एटा आम ओडिशा माटीर पाई एटा बहुत माने कष्टदायक एवं माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय लॉ मिनिस्टर अच्छंती एवं एबे तो डबल इंजिन सरकार चलछि एवं यशस्वी प्रधानमंत्री भी ए विषय अवेयरनेस थिबे एवं तुरंत आकु टिके तांकर डायरेक्टर जनरल जे तांकर रहउछंती सीपर ताकू एवं इंटरपोल जो माने आमर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अच्छंती से माने को जदि तुरंत एतिक ऊपर दायित्व तुरंत दिया जाता पिलाटी रो मिसिंग रो खोज खबर जना पड़ता एवं ताकू जा मा आ मामू जाइथिले सिंगापुर आउ एबे तो सेटा चाइना अभिमुख पळेलानी से जगारू जो जगारू आज्ञा हेला मिसिंग से जगह रो जोटा रो हमर मॉरिशस रो से जगहटा होची शिप रो लेवलटा होची पूरा काम एंड क्वाइटली पूरा सी सिटी जदि बहुत भयंकर फिश भी ता भीतर शार्क फार्क भी थांती किंतु जहाज भितरू से तो आपण अंडरटेकिंग लेखिकी नेबे बोली ता बोली कौन आम पिला निखोज हो आम पाइबुनी आम पिलार कौन हो जदि आम खबर पाइबुनी ताले से आंग्लो ईस्टर्न कंपनी को एपर्यंत कहीं से कंपनी को सीज करा जाइनी बॉम्बे रे भी तार ऑफिस अच्छी एवं बॉम्बे रो से जो स्टाफ जे फोन करथिला तांको मां को से माने टोटली से बॉम्बे ऑफिस टा को टोटली सीज कर दवा कथा एवं टोटली स्टाफ मानु को माने अंडर कस्टडी की नेकरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इंट्रोगेशन जदि ठीक से करा जानता सत कथा पदा को आसी पारंता जेतबे निखोज हेले परबत समय ताको मां आ मामू जाइथिले से जहाज को खोजिबा किंतु सेठी मामू मध्य चाहिथिले जे जो क्रू मेंबर अछन ताको सहित किछि कथावार्ता करिया ताको से बळी सुजोग दिया गलानी मां मध्य चाहिथिले केवल ताको केबिन को देखा हेतला एवं से गोटे जिंस खोजथिले जे हमकु सीसी फुटेज दिया जाऊ किंतु सीसी कैमेरा जो जिंस कह देछि से जिंस को कर्तृपक्ष देले नै वास्तव में ये सब घटना कोन दर्शाउछि कोन आज्ञा से माने गोटे क्रिमिनल कन्स्पिरेसी करिकी एतिक गोटे कांड भियाइछंती एवं तांकू भी कोऑपरेट भी करि नांती एवं माने तार पुअर कैबिन भीतर को खाली देखैले एवं ए जो बोसम जी अच्छी जो कथाटी गोटे कथा कहिथिला आ गोटे कथा चेंज कला एवं बॉम्बे रो जो हेड ऑफिस अच्छी बॉम्बे रो हेड ऑफिस को एपर्यंत इंडिया गवर्नमेंट टोटली सील करिकरी जो स्टाफ मान को टोटल अंडर कस्टडी की नबा कथा कस्टडी की नहीं करी तांकू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करबा कथा सत कथा कुओ एवं से शिप टाकू भी टोटल सीज कर देबा कथा गोटे गोटे एग्जांपल सृष्टि हेले एटा ही सब ठीक बाट को आसीबे माने सिंगापुर रे भारतीय हाई कमिशनर सहित कथा हेले अंबासी सहित कथा सिंगापुर सरकार से भली किछि सहयोग कले नाही वास्तव में घटना कौन कहीं एमती चपा जाऊँ घटना को जितेबाला तांको माँ कोल जिते पिलाटी चली जाऊँगी माँ तो पूरा दुखरे भांगी पड़ी पिला को पुओटी जाऊँगी खोजा पूर्ण सहयोग करना सिंगापुर सरकार एवं ये जो कर्तृपक्ष अच्छा गोटे प्राइवेट शिप कंपनी ये भी माने सहयोग करना कोऑपरेट करना भर दुर्व्यवहार मिसबिहेव कर जहाँ अभियोग कर माँ कौन मु देखी आज्ञा माँ माने जो विकल कांद से हृदय विदारक कांद से देखिले भी आमे भी चाहूलु जे आम पिला को मर्चेंट नाभी रे पठेय राम राम से जी पठेब से दिन टू काउंट डेज स्टार्ट से केतले जीवन जीव पिलार किछि कहि हेबनी तेणु से जो मर्चेंट नाभी रे जो माने काम करूछंती से माने अधिकांश फॉरेनर्स आउटसाइडर्स से माने कौन माने बंधुता कौन जानती एवं समस्ते
ମାନେ ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଇନ୍ ନେଚରରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ ସେମାନେ କେହି କାହାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମ ପିଲାର ଲାଇଫଟା ସୁଧୁରିବ ବୋଲି। ଆଜିକାଲିକା ଆଉ ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିକିରି ଅଲଗା ବାଟରେ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ପଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭିରେ 22 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସେ ମାନେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ କରିକିରି କେତେ ବାଟ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତା ମାଆର ସେ ଗେଲ ଆଧାରରେ ପିଲା ସାନ ପୁଅଟିଏ ମା କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିଲାଟି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପିଲାଟିକୁ ତ ତା କୋଳକୁ ଫେରେଇଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ବାଛିଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରର ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମାଟିର ଯେହେତୁ ଆମେ ବଢ଼ିଛେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆଜିକା ଷ୍ଟେଜରେ, ମୁଁ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଯେ ହେଉଛି ପିଲାଟିକୁ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ଡାକ ନା ରାହୁଲ ତାର ମାଆର ପାଖକୁ କିପରି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରେ ଯଦି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତେ ପିଲାଟି ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଯଦି ଜାହାଜ ଭିତରେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉପରେ ଖୋଲି କହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ନିଖୋଜ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ କେବେ ଖୋଲିବ ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ନିଖୋଜ ନା ଆଉ କ'ଣ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକନାଥଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।